Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bini'matihi asbahna lilmuttaqina imama fa'allafa baina qulubina فأصبحنا بنعمته إخوانا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد نحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة المشايخ الفضلاء الإخوة الأساتذة المشرفين والمشرفات ضيوفنا الكرام المعتكفين والمعتكفات أبناء الطلاب والطالبات بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نشكر الله مجددا على هذه النعمة الكبيرة العظيمة التي أوصلنا بها الله سبحانه وتعالى إلى هذه ليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان في هذا العام المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال من صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة ويستجيب دعاءنا بالخير. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para peserta i'tikaf, baik masyayikh, para ustadz, para musyrif, para tamu Allah yang hadir di masjid ini, anak-anakku, para santri, putra dan putri. Dengan nikmat Allah kita selalu katakan, dengan nikmat Allah, dengan pertolongan Allah, taufik Allah, kita telah disampaikan di malam Ramadan, di 10 hari terakhir ini, pada malam ke-26 kita beribadah. Kalaulah bukan dengan nikmat Allah, tentu tidak mudah kita bisa mengisi siang dan malam Ramadan dengan ibadah. Alhamdulillah tiap malam kita mencoba menunaikan tarawih dan menyelesaikan satu juz. Tahun ini alhamdulillah 2 riwayat, setengahnya menggunakan riwayat qalun, setengahnya lagi menggunakan riwayat hafz. Alhamdulillah fi kulli lailatin min Ramadan nuhawilu an nakhtima juz'an minal Qur'anil Karim fa fi hadzal 'am tamayyazna bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala bi an naquma bit tarawih bi riwayataini minal Qur'anil Karim, riwayat qalun wa riwayat hafz. Fanahmadullaha ta'ala wa nashkuruhu ala hadhihi ni'matil kabirah. Dan kemudian kita pun alhamdulillah bisa bangun kembali sebelum waktu sahur untuk meneruskan tahajud, menutup dengan witir, dan ini nikmat yang sangat besar. Karena itu kita harus selalu berupaya meningkatkan syukur kita, supaya dengan syukur itu pada puncaknya kita merasakan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini latihan terpenting dalam salat. Latihan terpenting dalam salat adalah bagaimana kita merasakan bisa terhubung dengan Allah sehingga kita merasa punya Allah, dan rasa itu yang kita bawa dalam kehidupan kita. Bil idhafati ala dzalika atau bil idhafati ila dzalika yanbaghi aidan lana an nataqarraba ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil ibadatil ukhra ghairi as-salah. Wa mathalan min al ibadatil muhimmati التي لا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة تركها وهي التعامل مع القرآن الكريم قراءة وتلاوة وحفظا. فلذلك في هذه الليلة المباركة في هذه الحلقات الرمضانية في أواخر شهر رمضان المبارك من هذا العام نتشرف بقدوم الشيخين الجليلين. نعرفكم جميعا أولا من هو بيميني الشيخ علي محمد الأزهري، وأيضا بالإضافة إلى الشيخ الجليل من أنا بيمينه الشيخ العالم الدكتور عبد الله الله يحفظ إليهما جميعا.
Fanas'allahu subhanahu wa ta'ala an yudima fihima al-barakah wal khair wa yahfadha sihhatahuma bihaitsu inna hadhihi al-lailah tamayyazat wa aidan tatala'la biwujudi hadaini an-nuraini al-karimaini man huwa biyaminihi yuqalu innahu min ummi dunya min Masr wa Indonesia abuha wa Libya ukhtuha fajtama'at hadhihi al-a'ilah al-karimah fi hadhihi al-lailati al-mubarakah fala uridu an utila al-hadith nuridu insyaallah an nu'tiya al-hadith li syaikhaini karimaini fa ana sa'ufa akunu mutarjiman li maddati allati sawfa yulqiha asy-syaikhan al-kariman. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sawfa natahaddath an fadaili at-ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Nanti kita akan mulai pembicaraan ini atau materi ini disampaikan oleh dua syekh yang mulia, satu Syekh Ali Muhammad, beliau dari Mesir, dari Al-Azhar. Kemudian di samping kiri saya, yang saya berada di kanan beliau adalah Syekh Abdillah, beliau dari Libya. Ya, kita akan memulai terlebih dahulu. Fanabda bi Syekh Al-Alim Ad-Doktor Abdillah, Allah yahfadz alaihi fa alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على صفوة الأنبياء وختام المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من رمضان، تنورت هذه الليلة باعتبارها إحدى الليالي المباركة من هذه العشر، ثم بحضور هذه الوجوه النيرة طلبة العلم والقرآن التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولهم فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياهم في الدين وأن يكفينا وإياهم شر الظالمين. Yang pertama, setelah beliau memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah SAW, menyapa kita dengan salam, beliau memberikan motivasi kepada kita agar mengajak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang besar, hadir di 10 malam-malam dan hari-hari terakhir Ramadan. Khususnya di malam ini, kehadiran kita bukan hanya sekedar hadir datang untuk i'tikaf, tapi juga disertai dengan hadirnya para penuntut ilmu dengan wajah-wajah sinar pengetahuan, sinar ketakwaan, sinar keimanan, yang dengan itu beliau berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita beragam pintu ma'rifat, pintu pengetahuan, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. التعامل مع كتاب الله جل جلاله من حيث التعلم بينه رب العزة وشرعه لهذه الأمة، فقد نزل سيدنا جبريل عليه السلام معلما لرسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على سيدنا جبريل في كل عام عرضة، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. وقد كان صلى الله عليه وسلم، حتى لا أطيل، وكان عليه الصلاة وأزكى السلام بعد أن ينتهي سيدنا جبريل من قراءة الآية لسيدنا رسول الله أو الآيتين بحسب القدر الذي ينزل به من بيت العزة من السماء الدنيا، يبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قراءة النص خشية نسيانه، حتى نزل عليه قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ونزل قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. Beliau membuka dengan sangat indah sekali tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran.
Kemudian beliau menyampaikan sesungguhnya pola kita berinteraksi, cara kita belajar dengan Al-Quran telah dicontohkan langsung dalam riwayat saat malaikat Jibril alaihissalam mengajari Nabi SAW cara berinteraksi dengan Al-Quran. Maka terekam dalam riwayat setiap tahun Nabi SAW membacakan, menampilkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dalam durasi beliau berkehidupan, beliau bacakan 1 kali khatam. Di akhir beliau, tahun wafat, beliau bacakan sampai 2 kali khatam. Penting diketahui, proses Nabi membacakan Al-Quran ini, beliau memiliki motivasi yang sangat kuat. Ingin menampilkan bacaan dengan penuh kesungguhan, sehingga saking ingin sungguh-sungguhnya, lisan beliau pun cepat ingin membacakan itu, sehingga Allah kemudian turunkan surah Al-Qiyamah itu di ayat 16 sampai dengan ayat 18 ketika Allah menyampaikan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina qur'ana wa inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan terlampau cepat engkau menggerakkan lisanmu supaya engkau ingin hafal Quran itu. Sungguh dengan mengikuti kesungguhan belajar berinteraksi dengan Quran itu, Allah yang akan tanamkan Quran pada dirimu, biarkan malaikat membacakan, engkau tinggal ikuti bacaannya, dan Allah langsung menanamkan Quran pada dirimu. Kemudian Allah pun menegaskan dalam Al-Quran di ayat yang lain, bahwa Allah akan membacakan kepadamu sampai engkau tidak akan pernah lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Dengan demikian, ada contoh yang ingin berikan penting kepada kita semua, rahasia yang sangat penting, bagaimana menghafal Quran, membaca Quran, tanpa lupa, bagaimana cepat menanamkan pada dalam diri kita. Demikian Syekh akan meneruskan. Fadhal. Wallahu qadirun ala an yunzila al-Qur'ana ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan wahida ay duf'atan wahida aw yunzilahu mufarraqan munajjaman kama hasala fi zaman ar-risalah. لكن التشريع الإلهي للأمة ليكون ذلك تشريعا للأمة جمعاء في أن هذا القرآن لا يمكن أن يتعلمه الإنسان إلا بالتلقي. تلقاه سيدنا رسول الله من سيدنا جبريل، وتلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرئهم الآية والآيتين والأكثر كما أنزلت عليه، وتلقته الأمة جيلا عن جيل وكابرا عن كابر بهذه الطريقة. فلا يستطيع أحد أن يتعلم القرآن إلا أن يأخذه بالتلقي عن شيخ حافظ ليلقنه وليعرفه المدود والأحكام وليعرفه النطق والمخارج والرسم والضبط والصفات وغير ذلك حتى يكون متقنا في قراءته ومتقنا في حفظه. أما أن يأتي الإنسان ولو كان قد تحصل على الدرجات العلى والشهائد العليا في التخصصات، في أي تخصص من التخصصات، يأتي إلى المصحف ويريد أن يقرأ القرآن ويقول بأنه يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فهذا محال قولا واحدا، لأن القرآن لابد فيه من التلقي. Kemudian beliau menyampaikan pada kita hal yang sangat penting, mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz. Mudah bagi Allah menurunkan Al-Quran itu juga secara bertahap. Seperti kita dapatkan dalam keterangan-keterangan bacaan kita. Diturunkan ke langit dunia 30 juz, diturunkan pada Nabi secara bertahap. Tapi yang paling penting bagi kita ketahui adalah proses turunnya itu berlangsung dengan talaqi. Seperti tadi di awal disampaikan, Nabi bertalaqi pada malaikat Jibril. Ketentuannya, malaikat Jibril membacakan, Nabi ikuti. Malaikat membacakan, Nabi ikuti. Sampai selesai, Nabi bacakan, disimak kembali kemudian oleh malaikat. Jadi di sini ada guru dengan murid, kalau kita ingin sederhanakan. Maka inilah jaminan dari Allah. Kalau ada guru yang benar, tersambung dengan sanad yang benar, kita ikuti dengan benar, mudah Allah tanamkan Quran pada jiwa kita, pada diri kita. Maka metode inilah yang digunakan dalam Islam untuk menjaga kebenaran Al-Quran secara riwayat, menjaga kebenaran Al-Quran secara bacaan, secara tilawah, sehingga dapat dihafalkan dengan benar, dan hafalan ini tersambung benarnya sampai ke Nabi, sampai ke malaikat, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang menyampaikan Al-Quran ini. Oleh karena itu beliau menekankan belajar interaksi dengan Al-Quran pertama kali, baik itu membacanya apalagi menghafalkannya, haruslah ada guru yang betul-betul benar bacaannya, bersanad, tahu hukumnya, tahu aturan-aturan Quran, yang dengan itu memastikan bacaan Quran pun didengar dengan baik, kita bacakan dengan baik, dan tersambung kebaikan dan kebenaran itu sampai kepada Nabi SAW. Tidak mungkin dalam bacaan Quran ada orang sejenius apapun, pintar di bidang apapun, IPK-nya 4, ujiannya paling hebat di bidang-bidang umum misalnya, tiba-tiba merasa pintar ingin baca Quran sendiri. Tidak mungkin itu bisa didapatkan bacaan yang benar, tidak mungkin akan terlahir bacaan yang benar kecuali dengan metode yang tadi telah disampaikan, yaitu mendengarkan secara benar, mengikuti secara benar, dibenarkan dengan benar oleh guru yang benar. لأن القرآن العظيم تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بداية من اللوح المحفوظ، لأنه كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين، كلامه الأزلي القديم بقدم ذاته العلية التي لا بداية لوجودها ولا نهاية لبقائها. من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأخذه سيدنا جبريل بأمر الواحد الأحد من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه الصحابة عن سيدنا رسول الله، فكان هذا سلسلة متصلة وكاملة في تعلم القرآن وكيفية تعلمه. وكذلك فنون العلم الأخرى، حتى يعني فنون العلم الأخرى أخذته الأمة بالسند، لأن من لا سند له فهو منقطع، والمنقطع السند لا يؤمن له ولا يؤخذ بكلامه ولا يعبأ به بحال من الأحوال. Di dalam Islam ada sesuatu yang sangat istimewa, yaitu semua sumber dalam agama kita, baik itu ibadah, akidah, akhlak, dan semua ketentuan agama, itu memiliki jalur riwayat yang pasti, yang disebut dengan sanad. Al-Quran, beliau tadi sampaikan, jelas urutannya, sanad turunnya. Ketika Allah memfirmankan di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, 30 juz, diterima oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan urutannya. Firman Allah berfirman, Lauh Mahfuz, turun Baitul Izzah di langit dunia, malaikat Jibril menerima, disampaikan pada Nabi Muhammad SAW di bumi, kemudian dari Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, diterima oleh sahabat di masanya. Anda bisa cek semua urutan ini, tokoh-tokohnya, biografinya, sahabat-sahabat yang menerima dari Nabi, itu ada semuanya. Bisa kita lacak, tempatnya masih ada, urutannya masih ada. Inilah keistimewaan Al-Quran. Dari sini yang diteruskan pada generasi setelahnya. Jadi di dalam Islam keistimewaannya, semua yang terkait dengan referensi kita dalam keislaman kita, semua itu punya jalurnya yang disebut dengan sanad. Inilah yang menjaga kebenaran agama kita. Kalau tanpa sanad, semua bisa kreatif, mengatakan apapun, pendapat apapun. Ini yang menjaga keislaman kita dengan baik, dan dengan itulah semua ilmu kita pun memiliki sanadnya. Ada dasarnya, ada urutannya, ada sumber yang pastinya. Maka dari itu, jagalah dalam interaksi Al-Quran ini, termasuk ilmu-ilmu yang lain, pola kita belajar mestilah menggunakan pola ini, yaitu bersanad, sehingga ilmu kita teruji, ilmu kita benar, dan punya sandaran argumentasi yang tersambung secara benar pada sumber pokoknya. Sebelum dilanjutkan pada Syekh, saya meminta sekali lagi pada jemaah i'tikaf khususnya, fokuskan pada penyimakan, menulis yang penting, hindari hal-hal yang tidak penting, termasuk rekaman-rekaman, karena kita sudah terekam dan kita bersambung live pada malam hari ini. Fadl Syekh. وعندئذ إذا تتلمذ الطالب على أستاذه فحينئذ يصل إلى القراءة الصحيحة وإلى الحفظ السليم. فإذا تم له ذلك فإن تعامله مع هذا الكتاب ينبغي أن يكون في مستوى القرآن، بمعنى ينبغي له بل يتحتم عليه أن يتخلق بأخلاق القرآن العظيم، فلا يصاب بالكبر ولا بالأنانية ولا بالحقد ولا بالحسد
وإنما يلتزم هذا الحفظ ولا يتجاوزه إلى غيره. يقرأ القرآن من المصحف وقراءته عبادة، ونظره إلى المصحف عبادة، يؤدي به الصلاة ويعلمه إلى غيره دون أن يتعرض إلى أحكام العقيدة ولا إلى الشريعة. لماذا؟ لأنه لم يتلقى إلا اللفظ فقط، تلقى اللفظ ولم يتلقى بقية الأحكام. أما ما يفعله البعض ويقوم به بعض الحفاظ من المخالفات، حينما يحفظ القرآن يظن أنه قد حفظ وفهم وعلم علم الأولين والآخرين، وعندئذ ينصب نفسه عالما في العقيدة، وعالما في الفقه، وعالما في الأصول، وعالما في اللغة، وعالما في البلاغة، وعالما ونجده يفصل نصوص القرآن وفق عقله لا وفق القواعد التي وضعها علماء الأمة. وحينئذ فإن هذا الإنسان سيضل ويضل، يضل في نفسه لأنه تعامل مع نصوص القرآن دون علم، حفظ اللفظ ولم يقتصر على حفظ اللفظ، لأنه لو اقتصر على حفظ اللفظ لقرأ القرآن وتعبد به ولعلمه لغيره ونال وفاز. أما حين يجتاز هذا ويكون محتاجا إذا أراد أن يتعامل مع القرآن إلى 15 علما وهو لم يقرأ منها علما واحدا، فإنه حينئذ يحمل النصوص التي أنزلها الله في حق الكافرين على المؤمنين، ولا ينظر ولا يعلم المتشابه من المحكم، ولا يعلم المطلق من المقيد، ولا يعلم الخاص من العام، وإنما يخبط في هذا القرآن في هذا الكتاب المقدس خبط الناقة العشواء. فنجد بعض حفظة القرآن قد ضلوا طريقهم، كفروا الأمة وفسقوا الأمة وفسقوا بعضهم وفسقوا أهلهم وفسقوا جيرانهم، بل وتطاولوا على علماء الأمة. لماذا؟ لأنهم اتخذوا من حفظهم لكتاب الله سببا، واعتبروا حفظهم لكتاب الله قد وصل بهم إلى الدرجة التي لا يمكن أن يتنازلوا بعدها ويسألوا عالما أو يجلسوا إلى عالم يسألونه فيعلمهم. وهذه من المصائب، وهذا من المصائب التي ابتلي بها بعض حفاظ القرآن في هذه الأمة. Tafaja mikrofon hatta. Tafaja mikrofon wasakat. Baik, beliau melanjutkan tadi dengan satu hal yang sangat penting sekali. Setelah tadi kita mengetahui sanad untuk menemukan guru yang benar, supaya mendengar bacaan yang benar, cara membacanya benar, dibenarkan oleh orang yang benar, tersambung sanadnya secara benar. Nah, kemudian beliau melanjutkan cara belajarnya yang benar. Karena Al-Quran ini firman Allah, maka di dalamnya pun cara bacanya mengandung cara-cara, adab-adab, etika-etika. Dan inilah yang menentukan nanti bacaan kita itu bisa menjadi benar, dan kualitas benarnya akan mempengaruhi keadaan diri kita. Maka yang pertama, tidak boleh membaca Al-Quran itu dalam keadaan hati kita terdapat keangkuhan, sifat kesombongan, suasana hati yang tidak baik. Beliau memberikan pelajaran besar kepada kita, bagaimana dalam Quran itu terkandung kemuliaan-kemuliaan, maka membacanya pun harus dengan penuh adab, penuh dengan etika. Dan inilah nanti yang menjadikan seorang penghafal Quran bisa berpotensi berhasil dalam menghafalkannya, termasuk benar saat membacanya. Sering terjadi, menurut yang tadi beliau sampaikan, musibah terbesar yang terjadi pada para penghafal Quran kekinian. Apa itu? Konsentrasi menghafal Qurannya atau pada tahap membaca Qurannya tidak fokus pada bacaan yang benar, tapi menyimpulkan bahwa dengan membaca itu sekaligus bisa memahami dan menguasai hukum-hukumnya. Nah, maka teman-teman peserta itikaf
kita perlu bedakan konsentrasi kita berinteraksi dengan Al-Quran itu di tahap yang mana. Apakah tahap membaca, apakah tahap menghafal, atau tahap menggali ilmu dalam Al-Quran, yang kurang lebih kita bisa dapatkan turunan 15 pengetahuan yang kita bisa turunkan dari Al-Quranul Karim. Nah, kita sedang mengerjakan yang mana? Kalau sedang fokus pada bacaan, jangan sampai lompat kepada penggalian pengetahuan, sehingga terkadang bisa salah mengambil kesimpulan. Baru bisa baca, bahkan baru bisa hafal 30 juz, langsung menyimpulkan paham isinya. Nah, inilah musibah yang terjadi pada masa kini. Bagaimana seseorang yang baru bisa baca Al-Quran, bahkan baru tahu terjemahan, tiba-tiba sudah memberikan fatwa, sudah bisa menyalahkan ulama, sudah bisa menyampaikan hukum-hukum tanpa tahu dasarnya kaidah-kaidah hukum. Mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat, mana yang terikat, mana yang perlu ditafsirkan dengan penjelasan lain, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang khas, mana yang am, mana hukum umum, mana hukum khusus, mana makna yang artinya terikat dengan hukum-hukum tertentu, mana yang maknanya luas, yang dipahami dengan begitu mudahnya. Nah, jangan disimpulkan bahwa kalau bacaan kita bagus, langsung kita mengerti hukumnya. Tidak. Jangan disimpulkan kalau hafalan kita lengkap 30 juz, langsung kita mengerti Quran. Tidak. Jadi kita harus belajar dengan step by step, tahapan demi tahapan. Kalau sedang fokus membaca, selesaikan membaca dengan adabnya. Kalau fokus menghafal, selesaikan menghafal dengan adabnya. Baru setelah itu kita bisa berpindah pada tahapan berikutnya, yaitu menggali pengetahuan-pengetahuan yang terdapat dalam Al-Quran. Kesalahan berinteraksi dengan Al-Quran dalam proses yang pertama, ya, baru belajar membaca, sudah menyimpulkan tahu hukum, ini bisa berpotensi menyesatkan dalam memberikan pandangan dan bisa cenderung menyesatkan orang lain bagi yang mendengar. Apalagi bacaan belum lancar sudah berfatwa, nah itu musibah besar. Ya, bacaan lancar pun belum tentu paham isi Quran. Ini ada orang belum lancar membaca sudah memberi fatwa. Nah, ini musibah terbesar yang tadi disampaikan oleh beliau, yang mungkin bisa terjadi di masa-masa kekinian yang harus kita hindari. Ini kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Quran, tadi saya jelaskan juga kepada kita semua, dan tadi saya juga sampaikan ke Syekh untuk mengkonfirmasi di Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 ketika Allah menyampaikan thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi. Jadi ada penghafal Quran, bahkan pembaca Quran, kategori pertamanya justru orang-orang yang dinilai oleh Al-Quran ada yang bertindak zalim pada dirinya sendiri. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka pembaca tempatkan di bacaan. Jangan pembaca menempatkan diri sebagai ulama. Penghafal tempatkan pada hafalan. Jangan penghafal menempatkan diri sebagai mufti. Kalau ada gayung, gunakan untuk mandi. Kalau ada gelas, gunakan air untuk minum. Jangan mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Nah, itu zalim namanya. Syekh faddal waqtul mutabaqi khilala daqiqatain. لأن تعلم القرآن اليوم ليس كتعلمه في عصر الصحابة. الصحابة كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقل ذلك الإمام القرطبي في تفسيره، قال كانوا إذا حفظوا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا خاصها من عامها ومحكمها من متشابهها ويعني مطلقها من مقيدها وناسخها من منسوخها وأسباب نزولها والأحكام الشرعية التي اشتملت عليها الآية، وبعد ذلك يأخذون 10 آيات أخرى. أما اليوم فإن مراكز التحفيظ في معظم دول العالم العربي والإسلامي في جلها إنما يقتصر على حفظ اللفظ. بعد أن يكتمل حفظ اللفظ لدى الطالب ويكمل حفظه للقرآن، يتوجه بعد ذلك إلى المدارس الشرعية لتعلم اللغة، لتعلم النحو والصرف والبلاغة والفقه والتفسير والحديث والمصطلح والمنطق والعقائد وغير ذلك، والعلوم العربية ولهجات العرب والأدب وغير ذلك، لكي يتحصل على هذه المفاتيح. هذه كلها مفاتيح يستطيع من خلالها التعامل مع نصوص القرآن. أما إذا اقتصر على حفظه للقرآن فقط ولم يكمل تعلم هذه العلوم وأراد أن يتعامل مع القرآن
فإنه سيضل في نفسه وسيضل غيره. Baik, sebetulnya tidak terlarang kalau ingin belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sekaligus mempelajari hukum-hukumnya. Boleh. Tapi caranya kita mengikuti metode para sahabat Nabi yang belajar dengan Nabi, diwariskan pada generasi setelahnya. Contoh, ada seorang tabi'in namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau menyampaikan bahwa saya itu dengan teman-teman belajar talaqi Al-Quran dari banyak sekali sahabat. Metodenya kata beliau, kami belajar itu 5 ayat, paling banyak 10 ayat. Tapi kami belajar tentang hukumnya, maknanya bagaimana, hukum fikihnya seperti apa, cara mengamalkannya bagaimana. Maka kami belajar Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Setelah paham itu, baru kemudian naik lagi 10 ayat berikutnya, 10 ayat berikutnya. Yang demikian bagus. Namun di masa kini, beliau tadi menyampaikan, sangat jarang yang terjadi seperti itu. Sekarang ini fokusnya itu kalau bahasa kerennya parsial, sebagian-sebagian. Jadi yang penghafal Quran menghafal sampai selesai. Setelah selesai, dari membacanya lancar, baru menghafal, kemudian setelah itu pindah, belajar ilmunya. Ilmu alat terlebih dahulu. Tadi beliau sampaikan ada kunci-kunci memahami Al-Quran. Ada alat-alatnya dulu. Misalnya tadi bahasa. Nanti bahasa dibagi lagi pada 5 ilmu pokok. Ya, nanti ada matnul lughah, matan bahasa, ada kemudian kita masuk ke nahwu, ada ke sharaf, ada ke balaghah, ya, kemudian ke adab dan turunan-turunan yang lainnya. Itu semua kunci. Nah, ada orang-orang yang salah menyimpulkan, saya perdalam sedikit, bahwa oh ini orang bahasa, gak ngerti hukum. Nah, ini orang belum paham. Ya, bahasa itu kunci yang paling pokok untuk memahami Al-Quran. Bukan bisa bahasa Arab untuk bicara, bukan, tapi tahu tentang ilmu-ilmunya, tentang paketnya. Sehingga untuk mengkaji bahasa Al-Quran yang ditampilkan dengan bahasa Arab itu, kita mesti mengetahui ilmunya. Nah, itu yang disebut kunci. Setelah paham tentang bahasa, mengkaji tentang fikih, kaidahnya, pokoknya dan sebagainya, barulah kita beranjak untuk memahami Quran berdasar pengetahuan, bahasa kerennya instrumen, alat-alat ilmu ini untuk memahaminya berdasarkan pemahaman-pemahaman ulama terdahulu. Nah, jika ini kemudian dilanggar, ya, yang terjadi menghafal Quran atau bahkan baru membaca Quran, lantas kemudian mencoba untuk bisa belajar dari terjemahan, baru memahami arti, langsung menyimpulkan sebuah hukum, maka ini akan mencelakai dirinya sendiri dan berpotensi mencelakai orang lain. Untuk itu beliau tadi berpesan, hendaklah kita bisa berfokus secara benar dalam belajar. Kalau sekiranya sedang belajar membaca, fokuskan pada bacaan sampai selesai dengan benar. Kalau belajar menghafal, fokuskan pada hafalan sampai hafalannya benar, baru belajar ilmu alatnya. Setelah ilmu alatnya lengkap, belajar cara menyimpulkan hukum dengan metode-metodenya yang benar sehingga mampu memahami Al-Quran dengan baik, mengeluarkan hukum secara benar dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan. Ini kurang lebih akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Turid an takhtim? Yakfi. Wa nashkur li fadilah Syekh Abdillah ala ma taqaddama bihi min al-kalim. Allah yubarik fik. التزم الشيخ بمراعاة الوقت وقلت له بقي دقيقتين له فالتزم بهذه الدقيقتين فلا يريد أن يتزاوج هذا الحد وبارك الله فيه ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما كل الخير لفضيلة الشيخ ولعائلته ولنا جميعا إن شاء الله. فيأتي الآن دور الشيخ العالم الشيخ علي محمد الأزهري فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله وإحسانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه ثم أما بعد أيها الجمع الكريم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyapa kita semua lalu mendoakan kita semoga kita semua dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa ba'du, ha nahnu al-ana fi hadhihi al-ayyam nuwaddi'u shahra Ramadan kama bada'nah. ولكن إن كان شهر القرآن سينقضي فإن تلاوة القرآن مشروعة في كل وقت ومطلوبة في كل آن وفي كل مكان. فالحق تبارك وتعالى قد أكرمنا بالقرآن وجعله لنا منهج حياة، فالقرآن ليس كأي كتاب وإنما هو دستور للمؤمنين. Walaupun saat ini kita berada di penghujung Ramadan dan mungkin berpisah dengan Ramadan, namun interaksi kita dengan Al-Quran tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, termasuk juga dengan Ramadan. Pasca Ramadan tetap kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Quran itu pedoman hidup kita. Quran itu undang-undang kehidupan kita yang tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu bagi kita untuk mempelajari dan bisa mendekat kepadanya. فمن كرم الحق تبارك وتعالى أن جعل لنا تلاوة القرآن عبادة، فعلينا أذكركم وأذكر نفسي أيضا فعلينا أن نقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، لأن هجر القرآن هناك من يهجر القرآن هجر تلاوة لا يقرأ القرآن، وهناك من يقرأ القرآن ولكنه يهجره هجر تدبر، يقرأ القرآن كأنه يقرأ أي كتاب لا يتدبر ولا يفهم معانيه، وهناك من يقرأ القرآن ويعلم أحكامه أوامره ونواهيه ولكن لا يعمل بما فيه، فهذا هجر أيضا. فهناك هجر تلاوة وهناك هجر تدبر وهناك هجر عمل. Beliau ingin mengingatkan dengan tawadunya pada diri beliau sendiri dan kita semua tentang bagaimana cara benarnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Teman-teman sekalian, fokuslah pada 3 hal ini. Beliau tadi sampaikan ada tilawah, ada tadabbur, ada amal. Ada orang-orang yang memfokuskan interaksi dengan Al-Quran itu dengan tilawah tanpa pernah tadabbur. Jadi membaca tapi nggak pernah tahu isinya, tidak pernah paham maknanya, sehingga bacaan Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk bagi kehidupannya, hanya mengalir dalam lisannya. Yang kedua, ada yang senangnya tadabbur tapi nggak bisa baca. Seperti baca buku-buku biasa saja, lihat terjemahannya, lihat maknanya, lihat hukumnya, tapi baca nggak bisa. Ada lagi yang seperti itu, sehingga tidak pernah merasakan kenikmatan Al-Quran ketika dibacakan. Ada juga tipikal yang bisa membaca bagus, memahami hukumnya bagus, tapi nggak bisa ngamalkan. Jadi kalau bicara lancar, kalau ngimamin lancar, kalau menyampaikan hukum lancar, giliran mengamalkan tersendat, tidak lancar. Nah, interaksi yang terbaik dengan Al-Quran itu bagaimana cara kita bisa membaca dengan dari bacaan itu kemudian kita bisa memahami makna bacaan itu, lalu berupaya mengamalkan bacaan itu dalam kehidupan kita. Itulah integrasi, penyatuan 3 bagian ini, tilawah, tadabbur, dan amal. Itu sesungguhnya yang kita butuhkan kekinian. فعلينا أن نتعامل مع القرآن على أنه منهج حياة متكاملة وأنه دستور للمؤمنين، بل إن الله عز وجل قد جعل القرآن
شرفا للمؤمن وفخرا وعزا. قال الحق تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فبعض المفسرين بل أكثرهم يقول أن معنى فيه ذكر لكم أي فيه شرف لكم وفيه عز لكم وفيه فخر لكم. وقد قال الحق تبارك وتعالى أيضا وإنه لذكر لك ولقومك أي لشرف وفخر وعز لك ولقومك وإنكم سوف تسألون على هذا القرآن هل أقمتموه كما أمر الله هل آمنتم به هل تدبرتموه هل التزمتم بأوامره هل انتهيتم عما نهى عنه القرآن. Ini ada sesuatu yang menarik yang beliau sampaikan dalam pengutaraan berikutnya. Kita harus menempatkan Al-Quran itu bukan sekedar kita bacaan, melainkan sebagai kurikulum hidup kita, pedoman hidup kita. Karena Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada hambanya, kepada manusia, kepada insan-insan beriman, kecuali dalam penurunan ini menegaskan bahwa Quran itu istimewa untuk kita. Quran itu keistimewaan yang khusus. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran seperti beliau tadi sampaikan, sungguh dalam terjemah yang mudah kita pahami, tidaklah aku turunkan Al-Quran itu dengan segala keagunganku kecuali menjadi keistimewaan untuk kalian. Dan para ulama kemudian menafsirkan kata istimewa ini, istimewa untuk Nabi Muhammad SAW, istimewa untuk umatnya. Apa makna keistimewaan ini? Keistimewaan yang dimaksudkan bukan sekedar bacaannya, tapi keistimewaan itu mengandung pedoman kehidupan, kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Artinya seseorang insan beriman akan mulia ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang-orang beriman akan tampil mulia, akan tampil istimewa ketika menggunakan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupannya. فلذا ينبغي علينا أن نقبل على القرآن. يقول الحق تبارك وتعالى يصف عباده المؤمنين في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور أي أن هؤلاء لهم أجر عظيم. بل هناك الكثير من الأحاديث والنصوص التي تدل على فضل القرآن وأن القرآن ينفع صاحبه. فكما جاء عن أبي أمامة الباهلي قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. Beliau juga memberikan satu motivasi lebih bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita motivasi di dalam Al-Quran, bagaimana seorang insan beriman yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan bertilawah. Innalladzina yatluna kitaballah, di dalam Quran surah ke-35 Fatir dari ayat 28 sampai 29 itu. Sungguh orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi dengan menggunakan tilawah, bukan sekedar bacaan. Tilawah itu punya 3 arti, baca, pahami, dan amalkan. Beda dengan qiraah. Qiraah hanya punya 2 arti, menghadirkan yang kita hafal atau membaca yang tertulis. Tapi tilawah itu membaca, mencoba memahami dan mengamalkan apa yang kita pahami. Itulah niaga yang tanpa batas, tijaratan lan tabur. Niaga yang tidak akan mengecewakan, keuntungannya akan banyak. Jadi kalau teman-teman para peserta i'tikaf, kita itu selalu mengeluarkan kurikulum Al-Quran bagi kehidupan kita, sesuai profesi kita. Sering saya sampaikan, ini saya detilkan sedikit. Misal, adinda anak-anakku yang belajar, keluarkan ayat-ayat cara belajar yang benar. Para asatidah yang sedang mengajar, keluarkan cara mengajar di dalam Al-Quran. Dan kita gunakan sebagai kurikulum hidup. Yang berbisnis, ya teman-teman yang berdagang, keluarkan ayat-ayat niaga dalam Al-Quran. Apapun profesinya, keluarkan ayatnya, jadikan kurikulum hidup. Maka Quran menyifati itu, orang-orang yang mempraktekkan petunjuk Quran dalam kehidupannya, itu niaga yang tidak akan pernah rugi. Artinya kalau berdagang menggunakan petunjuk Quran, Anda pasti untung, bahasa gampangnya begitu. Kalau ada orang belajar menggunakan cara belajarnya petunjuk Quran, pasti pintar.
Nggak ada orang ngerjakan kurikulum Quran untuk belajar yang nggak pintar tuh nggak ada. Nggak ada orang praktek dagang, bisnis menggunakan kurikulum Quran yang rugi itu nggak ada. Nggak ada orang di rumah tangga mempraktekkan kurikulum Quran di rumah tangganya yang gagal itu nggak ada. Jadi Quran itu pedoman kehidupan, Quran itu praktek hidup kita. Karena itulah kemudian beliau menyitir satu hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili dari Nabi SAW ketika Nabi menegaskan minimal baca Quran, iqra'ul Qur'ana, minimal kalau belum bisa tilawah belajar baca dulu. Ya, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Maka orang yang biasa baca Quran, dekat dengan Quran, itu akan jadi temannya Quran dan Quran akan menyelamatkannya minimal saat ia merasa kesulitan di hari kiamat. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran, dipelajari, dipraktekkan jadi kurikulum yang menguntungkan, dibaca pun jadi teman yang melindungi. Kurang lebih demikian singkatnya. وكذا ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه والحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده أن القرآن والصيام يشفعان للمؤمن يوم القيامة فيقول الصيام رب شفعني فيه فإنني منعته الطعام والشهوات ويقول القرآن ربي إني منعته النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان فالقرآن والصيام يشفعان للمؤمن يوم القيامة. Beliau juga menyampaikan pengingat pada kita melalui satu hadis yang sangat penting dinukil oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, tersambung sanadnya pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga pada sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhuma jami'an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada dua hal yang penting yang bisa menjadi syafaat di hari kiamat. Satu, puasa. Yang kedua, Al-Quran. Maka ketika di hari hisab suasana menegangkan, puasa itu berkata, memohon kepada Allah, ya Allah izinkan aku jadi amalan puasanya, ya Allah izinkan aku menjadi syafaat untuk orang ini. Karena apa? Karena ia menahan lapar dan hausnya untuk menunaikan puasa itu karenamu. Lalu Quran juga menimpali, ya Allah izinkan aku juga menjadi syafaat untuknya karena ia menahan kantuk, menahan tidur di malam harinya hanya untuk berinteraksi denganku, membacaku, mengamalkanku. Jadi berbahagialah kalau ada orang-orang yang saat ini di hari Ramadan, malam Ramadan, siang Ramadan, siangnya puasa, membaca Quran, malamnya menghidupkan Quran, mudah-mudahan keduanya menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat kelak. وكما تفضل فضيلة الدكتور وتحدث عما ينبغي علينا وفي تعلم القرآن الكريم وإن كان قولي بعده من باب نافلة القول أنه لا بد أن نتعلم أحكام التلاوة حتى نؤجر على قراءة القرآن ولذلك كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في البخاري ومسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والسفرة وهم الملائكة الذين اختصهم الله تعالى بأن يرسلهم إلى أنبيائه والذين أكرمهم الله واختصهم بأن يحملون كتب الحق تبارك وتعالى السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع في القرآن يقرأ القرآن بصعوبة هو لا يستطيع أن يقرأه ويكون ماهرا فيه والذي يتتعتع بالقرآن وهو عليه شاق فله أجران. وأخيرا أختم حديثي كما قال لا بد لنا أن نعلم أن عندما نقرأ القرآن أن هناك خاص وعام وأن هناك مطلق وأن هناك مقيد ولا بد أن نعلم كما نتعلم من البلاغة ومن اللغة العربية أن هناك حقيقة وهناك مجاز يجعلون أصابعهم في آذانهم هل يجعلون جميع الأصابع نقول في هذا أسلوب مجازي. Baik, ini bagian terakhir yang beliau sampaikan terkait juga dengan motivasi dan etika membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin semangat membaca Al-Quran, ingin semangat menghafal Al-Quran, harus punya motivasi.
Karena fitrah manusia itu untuk mengejar sesuatu harus ada motivasinya. Ini nggak mungkin juga peserta i'tikaf mau ke sini kalau nggak ada motivasinya. Apa motivasinya? Belajar, fasilitas, bisa buka, bisa sahur. Apa yang mau jadi motivasinya? Jadi dengan motivasi itulah kemudian kita bisa semangat untuk mengejar. Maka beliau tadi sampaikan salah satu hadis yang tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, dan juga dinukil kemudian oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan al-mahiru bil Quran. Ya, perhatikan nih, al-mahiru bil Quran. Orang yang sudah pintar dengan Al-Quran, bisa pintar bacanya, bisa pintar hafalannya lancar, bisa. Ma'as-safaratil kiramil bararah, itu ditemani oleh malaikat yang punya sifat kiram dan bararah. Kiram itu mulia, bararah itu baik. Jadi ini yang disimpulkan pula oleh para ulama, saya perdalam sedikit. Orang yang ahli Quran itu bacanya sudah benar, pintar itu bukan sekedar paham hukumnya, tapi terjadi perubahan pada dirinya karena didampingi oleh malaikat. Apa malaikatnya? Khusus, bukan malaikat biasa yang membawa sifat-sifat mulia. Makanya para ahli Quran itu sepakat, kalau orang sudah menjadi ahli Quran, yang pertama dia dapatkan itu kelembutan pada dirinya. Lembut, lisannya bagus, pandangannya baik, perilakunya juga baik. Karena kenapa? Ada malaikat yang mendampingi. Ya, masafaratil kiramil bararah, menjaga dia baik dan memuliakan keadaan dirinya. Oleh karena itu dirindukan karena kebaikan-kebaikannya. Maka dicek ya, mohon izin nih, adik-adikku yang sedang menghafal Quran, kalau sudah banyak hafalan tapi tidak membuat Anda jadi lebih baik, lisannya kurang baik, pendengarannya kurang baik, maka ada yang salah dengan cara menghafalnya. Kemudian harus ada motivasi. Ustadz, bagaimana kalau saya belum lancar? Dimotivasi lagi sama Nabi. Kata beliau tadi menyampaikan, perhatikan, walladzi yatata'ta, sedangkan orang yang terbata-bata, ya, sulit membacanya. Belajar tuh ya, bahkan baca qiraati, baca iqra, baca tuh masih terbata-bata ya. Apa yang kemudian disampaikan dalam bahasa kencangnya, wa huwa syaqqun alaihi, sampai berat membacakannya, maka falahu ajran, dia mendapatkan 2 kali pahala orang lancar. 2 kali. Yang pertama karena bacaannya, kedua karena kesungguhannya. Tapi jangan salah kesimpulan, karena dapat 2 pahala saya nggak lancar aja gitu ya. Nah, tidak begitu cara memahaminya. Kalau lancar ditemani malaikat, kalau belajar sampai serius dilipat gandakan pahalanya. Nanti kalau sudah lancar, sudah bagus, etikanya jangan menyimpulkan, kata beliau, langsung paham hukum. Apalagi baca terjemah langsung mengerti. Seperti tadi disampaikan ketika beliau mengutip, menyampaikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 19 itu. Ya, ya'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Jadi apakah meletakkan telunjuk tangan ini semuanya begini, atau di situ ada majas, ada kata kiasan. Jadi di Quran itu kita temukan, karena Quran itu sastranya tinggi, gaya bahasanya tinggi, karena harus mengalahkan sastra Arab dulu yang memang sudah tinggi, maka turunlah bahasa Al-Quran itu dengan lebih tinggi lagi. Nah, cara memahami Quran ada alatnya, ada instrumennya. Makanya penting kita belajar bahasa Arab untuk tahu bahasa Al-Quran. Apa itu majas, apakah itu bahasa langsung, ataukah kiasan, atau yang lain-lainnya. Demikian beliau menutup, wa hadzal ladzi khatama ilaihi Syekh Ali Muhammad Al-Azhari wa qad tafaddala wa tamayyaza bi ardihi tilka al-kalimat al-mufidah وأيضا والتوصيات المؤثرة لنا جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم فيه البركة والصحة والعافية، بالإضافة إلى حفظ تعالى عائلته الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يلحقنا جميعا به في الكرامات والخيرات. فنعطي أخيرا إلى الشيخ العالم الدكتور الشيخ عبد الله ليختم لنا حينما طلب مني دقيقتين لختام هذا المجلس الكريم، فلا نريد أن نطيل إليه، فلكن نسمح له الإطالة في حديثه، فعليه فليتفضل مشكورا. زيادة في التوضيح، فما تفضل به الشيخ من أن الإنسان القارئ للقرآن إذا قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. هذا إذا قرأ القرآن وهو في حلقة التعلم. إذا قرأ القرآن وهو في حلقة التعلم أمام شيخ
ولكنه لا يستطيع أن ينطق باللفظ أو بالآية إلا بعد مشقة وجهد، لأن لسانه لا يطاوعه إلا بعد مشقة، فله هنا أجران: أجر التعلم وأجر المشقة. أما إذا قرأ القرآن وحده دون شيخ ولم يقرأ القرآن على شيخ مع أنه يحسن القراءة والكتابة، فهذا سيلحن في القراءة ولن يصل إلى القراءة الصحيحة، لأنه إن أخطأ أمام شيخه فإن الشيخ سيرده إلى اللفظ الصحيح وإلى النطق السليم. أما إذا قرأ فإنه لن يصل إلى القراءة الصحيحة بحال، ولن ينبهه أحد إلى موضع الخطأ. ثم إن القراءة المجردة عن التدبر فيها أجر. لماذا؟ لأن القارئ حينما يقرأ إنما يقرأ كلام الله، فإذا اقتصر على حفظه للقرآن وقرأ القرآن تعبدا فله أجر القراءة وله أجر النظر إلى المصحف. فإذا زاد بعد ذلك وأراد أن يتدبر في هذا الكتاب السماوي وأن يفهم أحكامه التي نزل بها، فحينئذ يتعين عليه كما تقدم القول أن يدرس العلوم التي توصله إلى معرفة أحكامه وإلى تدبره، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولا يمكن أن تعرف معاني وأن تفهم ألفاظ القرآن، ولا أن يقف الإنسان على أسراره وفق توفيق الله له، ولا معرفة أحكامه، ولا معرفة كما تقدم المطلق من المقيد والخاص من العام والحقيقة والمجاز والمحكم والمتشابه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، إلا بمعرفة العلوم التي توصله إلى ذلك. فإذا درس العلوم الأخرى فإنه حينئذ يكون قد جمع بين حفظه للقرآن وبين تعلمه لهذه العلوم، فحينئذ حين يتعامل مع كتاب الله يتعامل معه حفظا وفهما وتدبرا، لأنه درس علوم العربية التي نزل القرآن بها، والعربية سيفهم حينئذ الفرق بين فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وبين قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، ويفهم الفروق الكلية بين ألفاظ القرآن، وحينئذ يصل إلى التدبر ويصل إلى الفهم الصحيح. ونسأل الله جل جلاله أن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا جميعا ممن قدم زاده التقوى وعليه ارتحل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. فهمتم؟ Alhamdulillah. Baik, أنا أترجم للمستمعين الكرام في هذه القناة المتصلة في نقل مباشر هذه الليلة المباركة. Teman-teman sekalian, para peserta i'tikaf, tadi beliau memberikan satu penguatan lagi, bahwa yang dimaksud dua pahala bagi orang yang terbata-bata, baik ya, membaca Al-Qur'annya, mau terbata-bata, terbatu-batu, tergenteng-genteng, intinya ada proses membacanya nggak langsung, dapat dua pahala. Yang dimaksud oleh beliau itu, ya kata Syekh Abdillah, adalah kalau belajarnya benar, membaca di depan guru mengajarkan, kemudian ada proses dibenarkan oleh guru supaya jadi lebih benar. Tapi kalau memaksakan diri tanpa guru, ingat ini, memaksakan diri tanpa guru, sehingga tidak ada yang menilai apakah bacaannya sudah benar atau belum. Nah, ini tidak masuk kategori mendapatkan dua pahala tadi, ya, bahkan nanti akan membahayakan, karena akan menyimpulkan yang keliru, dirasa sudah benar padahal belum tentu benarnya. Nah, jadi kalaupun nanti ada yang belum menemukan guru, kemudian belajar via online misalnya, dengan mendengarkan bacaan tertentu. Nah, tolong kalau sudah belajar mengikuti, datang lagi ke seorang guru untuk mengetes, supaya didengar bacaannya apakah yang selama ini mendengarkan bacaan syekh tertentu kemudian diikuti sudah benar atau belum bacaannya. Baik dari segi hukumnya, kemudian dari segi ketepatan bacaannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika sudah kita mendapatkan itu semua,
mau melangkah lebih, mau menambah keistimewaan, maka silahkan kemudian meningkat untuk mempelajari alat-alat, instrumen, kunci-kunci pengetahuan untuk memahami Al-Quran. Seperti yang tadi beliau sampaikan, ada ilmu-ilmunya, baik ilmu terkait dengan bahasanya, ilmu terkait tentang hukumnya, ilmu terkait tentang aspek-aspek khusus dalam Al-Quran. Silahkan dalami itu semua. Maka setelah kita mengerti semua ilmu-ilmu ini, barulah kita akan merasakan kenikmatan lebih ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kata beliau tadi, kita bisa bedakan akhirnya saat membaca, misal innalladzina yatluna kitaballah, dengan di ayat lain yang tadi beliau contohkan, misalnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bagaimana merasakan dua ayat itu ketika dibaca ada rasa yang berbeda. Nah, itu dengan ilmunya. Kalau sudah paham ilmu, maka getarannya akan berbeda dan faedahnya pun akan lebih luas lagi. Pada akhirnya beliau mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nu'ti daqiqah wahidah li Syekh Ali li yakhtim halaqatana hadhihi al-lailah al-mubarakah. فاللهم بفضلك وكرمك Beliau Al-Quran, sebagaimana Allah memuliakan kita semua dengan datang Syekh Dr. Abdul ihima wa aydan fi wa ta'ala an yudima fina jami'an al-khairat. يشارك في البرنامج غدا إن شاء الله معنا ويسهم في الحلقات في فترة الصباحية الشيخ الدكتور عبد العظيم يونس، فننتظر هل هو الآن خرج من الحوت أو ما زال في الحوت يسبح لله سبحانه وتعالى لكي يخرج من الحوت، وننتظره غدا وننظر إليه في حلقات طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.